दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। फ़कीर सिकंदर अली आपके खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज हम मौजू ये जो हमारे पाकिस्तान में जो हुआ है, ये मोटरवे पर जो औरत की इज़्ज़त लूटी गई उस पे बात कर रहे हैं। ये जितना भी हम कहें वो अफसोसनाक वाक़या है। हमको बहुत माना दुख हुआ है। ये गलत हुआ है। ये इसलिए गलत हुआ है क्योंकि कानून की बालादस्ती को कायम करना चाहिए तो ऐसा वाक़या नहीं आएगा। और कानून के माना रखवाले जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सही नमूने से अदा करे तो ऐसा माना वाक़या इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। मगर एक मौली साहब हैं, उसने उस औरत की जो इज़्ज़त लूटी गई है उस पर उसने बहुत तंज़ किया है और बहुत उसने उस औरत को माना उसको मजरूह किया है इज़्ज़त को। और उसने बोला है कि ये औरत क्यों बाहर निकली और पर्दे के बगैर क्यों निकली और कार पर ड्राइविंग क्यों की और अपने शोहर के बगैर क्यों निकली। दोस्तों इस मौलवी ने हमारे सारे पाकिस्तानियों का दिल को दुखाया है। बहुत हमको दुख हुआ है। ये सरासर उसने गलत कहा है। ये क्यों नहीं निकले, हमारा मुल्क है, हमारा ये सिलसिला है और मैं इसको माना शरई हदूद से इसको माना बताऊंगा तो शरई हदूद क्या है। मैं पहले इस मौलवी को कहता हूँ तो ये तो बग़ैर मर्द के निकली है। अगर जे वो अपने शोहर को साथ लेकर निकले फिर ये वाक़या पेश आए तो फिर उसको तुम क्या कहोगे। अगर जे कोई औरत अपने शोहर को अपने गाड़ी पर लेकर निकले और कहाँ से माना आ जाए, कोई रास्ते मोटर पे पर आ जाए और ये वाक़या पेश आ जाए, वो हथियारबंद आ जाए तो फिर उसको तुम क्या कहोगे मौलवी साहब। फिर तुम ये बोलोगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार पर सवारी नहीं किया, ये क्यों कार पर निकले। या तो ये वैसे ये बोलोगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था हथियार उठाओ, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार उठाओ। इसे तो कुरान शरीफ में भी आयत है, सूरत निसा आयत नंबर 71 पे है, तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार उठाओ। तुम बोल दोगे ये तुम नहीं ये बोलोगे, मगर तुम ये नहीं बोल सकते को समाज को बनाना चाहिए, कानून को बनाना चाहिए, कानून की माना सही इस्तेमाल किया जाए और माशरात को बनाया जाए और उस कुरान शरीफ और हदीस जो हैं उस पर अमल करके आपस में मुसलमान हैं, सब भाई भाई हैं, औरतों हो मर्द हो भाई बहन हैं। हमको सही रास्ते पर चलना चाहिए, वो तरीक़ाकार कानून भी सही होना चाहिए, अपने में तरीक़ाकार भी सही अपनाना चाहिए। अब मैं तुमको और हदीस का एक बात बताऊं। जब नबी करीम के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगें लगती थी तो जंगों पे जो जाते थे सहाबा, तो कोई सहाबा अपनी बीवी को ले जाते थे जंगों पे। काफ़ी सहाबा थे जो अपने बीवियों को ले जाते थे जंगों पे। जंग चलते चलते एक सहाबा शहीद हो गया, उसकी बीवी रह गई। अब तुम बताओ, तो वो तो सहाबा शहीद हो गया, अब उसकी बीवी रह गई। अब उसके बीवी की इज्जत किसी ने नहीं लूटा। क्यों नहीं लूटा? वो तो गैर महरम थे, रिश्तेदार उसमें कोई नहीं था, सिर्फ वो मुसलमान हो गया। मुसलमान के वजह पे वो जिहाद पर शामिल हो गया, जंग पर शामिल हो गया, अपनी बीवी को ले गया। अब वो जंग चलते चलते वो शहीद हो गया। अब वो शहीद जो हो गया तो उसकी बीवी तो रह गई, उसकी क्यों नहीं इज्जत लूटी गई? इसलिए नहीं लूटी गई तो समाज बना हुआ था, मुआशरात बना हुआ था, कानून पर अमल करने की तरीक़ेकार पर अमल था, इसके लिए उसकी इज्जत महफूज रही। अब तुम बताते हो चाहे बोलते हो तो ये औरत क्यों अकेली निकली, इसने ड्राइविंग क्यों की, इसने पर्दा क्यों नहीं किया,
اس کے وجہ سے اس کا عزت لوٹی گئی. یہ تم نے بات کر کے سارے پاکستانیوں کو دکھایا ہے، خاص کر کے عورتوں کو تم نے دکھایا ہے، اسلام کو تم نے بدنام کیا ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے تو قانون پہ عمل کیا جائے. کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کا کٹا جائے، کوئی خون کرے اس کو خون کا سزا، گردن کا سزا گردن دیا جائے. یہ قانون ہے، یہ قانون لا کا کتاب ہے، لا کا قانون دستور ہے. اور تم بولتے ہو تو یہ میں نے کیوں عورت نہیں نکلی، کیوں نکلی ویسے اکیلی؟ میں یہ بولتا ہوں تم ملے لوگ ہو، تم اپنے گریبان کو نہیں دیکھتے ہو. تم کیا کیا کرتے ہو، کیسے رہتے ہو، کیسے گھومتے ہو. دوسروں پر انگل اٹھانا غلط ہے، کسی کا دل دکھانا غلط ہے. تم نے سارے پاکستانوں کا دل دکھایا ہے، سارے مسلم امت کا دل دکھایا ہے. صرف یہاں قانون کی بالادستی صحیح ہونا چاہیے، قانون کے معیار کے مطابق قانون کو چلانا چاہیے. اپنا ملک ہے، اپنا دیش ہے، کوئی دن دہاڑے نکلے اس سے لوٹ مار کیا جائے، اس کی عزت کو لوٹا جائے، تو یہ صرف قانون پر انگلیاں ہم اٹھا سکتے ہیں. تو قانون صحیح نہیں ہے، قانون کو چلانے والے صحیح نہیں چلا رہے ہیں. اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں عورت کی کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ اکیلی کیوں نکلی؟ اس ملوں لوگوں نے سارا یہ دستور کو، نظام کو، دستور کو خراب کیا ہے. اس نے یہ سارے کہانی کا جو جل ہے وہ یہ ملا لوگ ہیں. اس پر یہ سارا قانون کا ہونا چاہیے. یہ سارا اس نے معاشرے کو خراب کیا ہے. دوستو ہم کو بہت دکھ ہوا ہے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ اسلام امن کا ہے، اسلام میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، اسلام میں آپس میں محبت ہونا چاہیے، نفس کی پوجاری نہیں ہونا چاہیے. یہاں دنیا کی پوجا کیا جاتا ہے، نفس کی پوجا کیا جاتا ہے. کیوں؟ دو چیزوں پر زیادہ یہ زور دیتے ہیں، زور لگاتے ہیں. کیسے دنیا آ جائے اور کیسے ہم اپنے نفس کو راضی کریں. کوئی نہ کوئی ایسا آ جائے جس پر ہم نفس کو استعمال کریں. یہ اسلام میں اس دونوں کی ممانت ہے. یہ دونوں چیزوں کو ہم جب اس دونوں چیزوں کو ختم کریں گے، دونوں چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، تو عورت دن دہاڑے چلتی رہے گا، پھرتی رہے گا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہیں لگائے گا، کوئی نہیں لگائے گا. مہربانی. السلام علیکم.